Maayong adlaw kaninyo mga kausa sa ining English pa, together as one ba? Magpabukal na po dahil ko sa akong limnon nga para sa lawas nga benepisyo makaayo sa tong lawas. Ang panaba kada adlaw man ta inom ani kay para limpyo tong lawas. Samtang dili pa mabukal, kung ipabukalan nga banaba, mag-asoy sa ta. Kini adto ba mga batan-on pa mi. Abot-abot din mga barkada, mga batan-on nga inom-inom dag tuba. Istorya dayag mga kuan, lingaw-lingaw nga istorya. Nya niabot tong among isa ka barkada nga gikaintapan ba, bantukan na baniog nga isog kay siya sa among lugar. Di isoga gid ay may makatupong. Way makatupong sa kaisog. Okay. Ang gaan mo siya tigre. Tigre tungod sa kaisog. Way makasukol ba sa kinsa suklan. Inom ni taman. Tuba lang tirada. Tunga na sa mong pag ininom may abot bitaw na yang asawa. Siga kahit mata murag Dracula. Sitan siya. Pagtanaw na yung asawa siga kahit mata dagan siya dagma lagi sirit murag kwitis. Pati na mong pangatawa ngun iso yung tigre katagan lagi. Pagkaugma kita na mo siya ina na mo basta bay pangos lagi ka pangos tingdaghana ni mo mga pangos ana siya nga pangos ko ginagan bay baga bangga ko bay uli is balay bay kay ngabot ako kuan mong asawa ingom tigre sukayo tigre gaan ko kag tigre dire tigre lagi bay pero ang niabot bay kay ang trainer man sa tigre